Good morning, Nigel. So, you already know anong gitawag, tika. You have 2 consecutive late for this week. And you know nga, it's a warning. Di ba, nag-meeting ang mga parents, warning ang mga late-late? Oh, yan lang, sige makaka-late. Why are you always so late? Sa magluto ko siya. Magpakatopo ko sa mga siya. Hindi siya ko kabawasan sa rasa siya. Di ba, kabaw man ka nga, basta walay klase either magklase ta, 3, pero na klase, 5, di ba? Gipangita kasi mong classmate, wala ka nakitaan. So, this is a warning already. You should not do this again. Kaya if you will do this again, you will be terminated sa klase. Kaya dili lang ikaw, kadua ka na late, sige na late. And you have 1 absent also. So, if you do this again next time, you already know. Kaya sa video, proof na ba na siya. Nga, na evidence nga, kabalo ka, aware ka na if you do this kind of ng mistake again na naki-sanctions, which is either matangtang ka, matagaan pa kay chance ni Sir Vivian. Nakasabot ka? So, sunod, ika-Monday po, dili na malate, and dili mo absent. Okay? Okay, goodbye for now, Nigel. Goodbye, Sir Nisan. Morning, Simon. Good morning, Sir Nisan. So, you're done writing? Yes, sir. So, karon pa ta naka-video kay ano, busy mo si kunuktok sa inyo ano? Nag-repair mo sa inyo balay? Sa ato sa luyo? Mo nga daw si mo dok-dok. So, man na makasat, diba? You're done. So, let's check. Count me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, before you proceed or be back sa atong klase, I need to ask you 5 multiplication. So, gani ako gamiton na yung multiplication. 2, 8, 16, 3, 7, 21, 4, 8, 32, 9, 6, 54, 3, 8. 24. Alright, so you pass.